Tiprasa Accord dakti no implement khladi VC election dakti no khladi 2001 bisiwo je VC election ingmani tabo bishik tam lanya bakha thangitongka keba VC election yakho VC election dakti khladi te 125th amendment bill pass khlai direct fund redi o Kwtham Sanmung no te Tipra haste kitingino tini November chief de salmariwo Tipra hasini joto adi blogono Deputation lakya Tipra Mothani adongro Babagrani saklajak ruksawi sabrum ropasiri adi blogni bising khobjak video ni habanogo bo haino Tipra Mothani bekhakti Deputation bezakha sabrum ropasiri blog video ni thanibo Deputation defaka Tipra Motha Kwtham samunote o Deputation ni thanibo manjaka Tipra Mothani adong Monindro Tripura Noronjoy Tripura Dipti Tripura Joel Debroma Thaising mok khobai kubni nangnasinai adongro ননে দিমান তিনি বছর বছর দিমান তাই তিনি ব্লক ডেপুটেশন বিশেষ লাগে সম্পূর্ণ তিনি তিনি ব্লক ডেপুটেশন নাম্বার হাসিনি পুলিশ কাউন্সিল কন্ডাক্টরের বাবে 3 নাম্বার 122 দেখাইনা হয় তো ননে যে দিমানা ইয়াফার মানে পরে ভিডিও তামার সাহাবা তামার So memorandum yafa mane video was asasra je through video bo central state government bo DMT through to play so asal play je BC election bisas play je 16 finance commission without elected bunu je cross play ni bagai elected select kanya bini bani mass BC election hona karon elected jodi borotron la ini je development union je election khay bini bani bisas play je BC election immediately khay Sumto noja Tipra nokta age mane alliance ongya thara pha no kawama so ba khay ba diban khay atabona state government BJP bai jodi alliance mane pore no sum kawama noja no bibino jagar ba deputation lo jate tamane bagai ba none o diban baifuk thangnai rokne no khakalai sing by alliance partner কিন্তু সব politically sing alada sing just government res alada boy baksana political alada government ni যখন sing নিজের সরকার তংফানা আড়াই খানি বাগাইনে সংগ্রাম খাইনা আড়াই খানি বিনি বাগাইনে যে sing boy partnership tongoi যে সিনি যে মানথাই যা খাইথাই তংনাই না যে সরকার খাইমিয়া অন্তমানি বিসিংতেইনা जों बावनो পাবলিক রক হিসাबै বকনো जों প্রেসারাইজ ক্লাইন बायनो जों ব্লক ডিভিশন মাখলায়ে মুভমেন্ট মাখলায়ে মুভমেন্ট সারা যে কোনো জিনিসনি ব্লকনি চাহিদা जों আদায় খাইনিয়া बिनि माने थ्रु मुभमेन्ट ना सिनि जे बरकनि डेभलपमेन्ट जे खाइथाय जिनिसना जों खाइनानि बागैना जों डिपुटेसन मारो माने एतिनि डेपुटेसन माने परे फाइनाय जे ভিলেজ কাউন্সিল গো অংনো দেনে নং খাগলে বিশেষ ক্লাই অংনাই কারণ হাসনি হাইকোর্টনি যে টেকনিসা আছে High Court is already applied as the BC election conducted. Most probably, sini je BC election sini January last week ba first week of February. ini tamro to deputation पहिला हामबाय ससियेल मिडियानो जों दिनै ब्लक डेपुटेशन माने हलाय दिनै कायथाम दैनो मेन हलाय टिप्रासा एकर्ड साइकेन हलाय दिनै 125 एमेन्डमेन्ट थार हलाय दिनै एडीसी बीसी इलेक्सन दैनो जों दिनै रुपाइसरी ब्लक जों दिनै डेपुटेशन प्रदान खालामनाय बुनिबायनो जों दिनै रुपाइसरी ब्लक फाइलाय जमा खालायलाय जों दिनै डेपुटेशन प्रदान खालामदों जों तो नुयो जे मतो दावा एलायन्स फार्मार जे स्टेट गभर्नमेन्ट बाय ताने बागै अन जे बीसी इलेक्सन दिनै पुरा तिब्रा डेपुटेशन ना जों राज्य दर्शन पार्टनार एलायन्स पाबो नाइदि दीर्घदिन जाबो तिनी तागबो 2018 नि परेनि आगे जे बीसी इलेक्सन माने तिनी 7 বছর চলে তো তাগবো এডিসি এরিয়া দরহালাই তাগবো মানে আনডেভেলপমেন্ট ওই তো তামানে হনালাই তাগবো বিসি ইলেকশন খালাই জায়গা তিনি কামংমা জেনারেল এরিয়া দরহালাই কামংমা তিনি নগর পঞ্চায়েত ওইন থাङो এবং উপনির্বাচন হবো ওইন থাङो আবনি বাইনা जों नायो जे तिनी एडिसि एरियाबो একটা জায়গা ফাইथक डेभेलपमेन्टनि बाय तिनी बिसि इलेक्शन अंगेलाय बिसि इलेक्शन अंगेनि बायनो तिनी बिसि दर कोनो बोमा बफा करियाति ओइन तो आबनि बायनो जों थ्रो भिडियोनि तरफै
जों राज्य सरकारनि थानि एबं स्टेट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि थानि जों जानानो जे एडिसि एरियायावबो बिसि इलेक्शन खालायो डेभलपमेन्टनि रास्तानो खुलायरोना बाहायनो जों सारा त्रिपुरा राज्योआ दिनै त्रिपुरा मथानि अहै जोंबो दिनै रुपाइसरि ब्लकआवनो जों दिनै डेपुटेशन प्रदान खालायदों माने जे डिमान्ड माने बिथिंतै काकलायबो जुदि नने जे बिसि इलेक्शन जुदि अंजाला न तामा खालायो आसा खालायो बिसि इलेक्शन तागलाय अंनायनि चान्स दं तामाने हाइ कोर्टबो राय रोजा जे बिसि इलेक्शन खालायदि होनै आबनिफ्रायनो जों आसाबादि जे बिसि इलेक्शन अंनाय जों आसा खालायो जुदि बिसि इलेक्शन अंगियालाय जों आन्दोलन अखानाय तामाने हलाय चिनि मानथायना मानानि बाय जों नाहालाय सानै आरो बर' आन्दोलन नंनाय जों एलायन्स पार्टनार दंफाबो चिनि मानथायना मानानि बाय जों आन्दोलन खालाय दंनाय चिनि मानानि बाय चिनि सुजुग सुबिदानि बायनो जों आसुय दंबोला जों दिनै रुपाइसरि ब्लकआवनो जों दिनै डेपुटेशन प्रदान खालायदों आंनि श्रीमं मनिन्द्र त्रिपुरा आं 39 एसेम्बलिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट आंबाय बाहा दङ जोंनि सिनियर लिडार धनन्जय त्रिपुरा एबं सुनील त्रिपुरा दङ आरो जोंनि टिडाब्लिउनि प्रेसिडेन्ट डिप्टी त्रिपुरा दङ जोंनि सेन्ट्रेलनि जिएस टिडाब्लिउनि जुलि देव बर्मा आरो दङ जोंनि सिनियर लिडार त्रिदत्त त्रिपुरा एबं थाइंगम आरो तिकेन्द्र बगेन टांखामा जोंनि सिनियर लिडार दङ जुदा-जुदा बेमार manjagai hamimaya अंगि tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni ganawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanya krung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonokari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, akushong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Drogbai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Rogbo, Klajago, Romdi, Blood Test, Ultrasonography, ECG, Holter, EEG, Echocardiography, Digital, X-ray, Pathology, Pharmacy, PFT, Akoro, Haike, Asakta, Lersidi, Faidi, Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center, Nikuma, Agartala, Old Kalibari Road, Kodamtola, Krishnanagar, Kogdok, 93-628-24100, Tikisa Kogdok number 857-582-7871.